Members wa Habari TV, nashukuru sana, tunashukuru kwa kuendelea kutufuatilia kwa vipindi na mada zetu mbalimbali. Lakini kwa saizi niko na ndugu yangu, sijui unaitwa nani? Kwa majina naitwa Teddy. Unaitwa Teddy. Teddy, nilikuwa na swali kidogo ya kukuuliza. Kuhusu mipangilio fulani yenye iko hapa kwetu. Nilikuwa nataka nikuulize hapa tunakuwa na challenge fulani, tunakuwa na challenge mingi hapa yenye inahusu mapenzi. Hapa kwetu unakiajikuta watoto wadogo wanajiingiza kwa vipindi ya mapenzi na wakati muda haija waruhusu. Ndio nilikuwa nataka nikuulize ndugu yangu Teddy, unaweza tusaidia kidogo utufafanulie ni muda gani yenye mtu anaweza ingia kwenye mapenzi na ni muda gani yenye mtu hawezi ingia kwenye mapenzi? Hii selomi simla yake. Muda mtu anapasha jitega kwa mapenzi ni shasha kwa ajili. Sasa yenye unakuwa adulte ndio yenye unaweza ingia mu mapenzi. Lakini kama ile wakati hayafika hawezi ingia mapenzi. Lakini uko nakiajikuta hapa kwetu mtoto wa miaka 15, 16 upanda mpaka 17 bale balishaanza fanya mapenzi. Na unajikuta ni mtoto mwenye alishayua vitu mingi sana. Sasa ile inaweza kuwa inatokana na nini ya kose yenye nasukuma sana watoto waingie mu vitu ya kupendana wala kuanza wakisha mapenzi na muda hayaenee. Sasa hiyo premièrement kwa ni milie. Batu wanazoana nabo, batu wanazoana tunabo sana ndio wanaweza mshahaka yote vile wanaminteresse. Sasa unakiajikuta ukiuliza mtoto wa ile miaka aseme yeye anakuambia mimi napasha ingia tu mapenzi paske na mimi niko na boyfriends. Donc anafurahia kwanza ile akwe na rafiki yake karibu. Unakiajikuta anakuonesha ma reason, anakuambia mimi kwetu abanifanyizi yake hivi, abaniuzi yake nguo, abaniuzie mafuta, ndio mimi nakiingia mwa hii shida ya mimi nataingia mu vitu ya kupendana, mimi niko na mtu mwenye anaweza kuwa ananiuzia hata sabuni, hata mafuta, nguo vya vile. Sasa ndio nilikuwa najiuliza eske ile inaweza kuwa rezo yenye inaweza tumana mtoto wa ile miaka aingie mu vitu vya kupendana wala ni bukaramsi yake tu mkichwa ndio inamsukuma afanye vile. Ile go raison. Raison peut-être on est kwa mtu mwingine malimona ndio na familia yake. Akamshauri akamwambia kile kushangia mwa hivi bataka kuanza hivi na hivi na hivi. Na kuanza kwenu hivi. So kushitega mwa hivi utakuwa bien. Lakini kusema ni mashauri yenye anapatiliwa. Mimi naenda comprendre wenyewe unasema mimi na comprendre hayo. Manake inaonekana ni rafiki ya mingi, benzake wa rafiki ndio wanaweza kuwa walimuingiza mwele mashauri ya vile. Mimi hata haiko tu mpaka mwenzake mtoto, na hapa kuko watu wakubwa yoko wanashauria watoto kuingia mu vitu ya mapenzi na wakati muda hayaenee. Utasikia tu dada mkubwa mwasha kumala wa miaka 25, 26 anaikala kwa mtoto wa miaka 16, iko naanza mshauria kama nimepata hivi ni juu ya bifulani, kama nimepata hivi ni juu ya garso fulani ndio aliniuzia hivi. Unajikuta ule mtoto anakuwa na urafiki ya mtu mzima kumzidia akili. Sasa yenye anakuwa na ile akili vile, deja naye inamupermettre aende fanya vitu yenye haviendana na miaka yenye iko nayo. Ndio kisi mimi nawazia vile. Maana pale kwa ndugu yangu Teddy anasema kama inaonekana inaweza kuwa ni mtu mwenye alimuingiza mwa zile shauri njoo naye akazingia ama. Donc ni kusema kama mtoto wa miaka 16 na 17 maana hana droit ya kukua na rafiki wa miaka ya kumzidia wala namna gani. Urafiki adependre, unaweza kuwa rafiki mweko na miaka kuzidia na kushauri mzuri. Ndio. Unaweza kuwa mtu mweko na rafiki mweko sawa naye anakuambia uelewele. Maki unaweza kuwa na rafiki mweko na miaka kaambi kuwe anakuambia ujinga mdogo atakuwa na kushauri mzuri. Mimi nakuelewa pale ndugu yangu. Maana pale unaniambia kama mtoto wa ile miaka 16 anaweza kuwa na rafiki wa mkubwa, inatokana sasa na mashauri yenye ule mtu anaweza kuweko nampatia. Kuna kuwa mtu mkubwa lakini kichwa yake ingali chini sana, anakuwa anamuonyesha mavitu moja yenye haitamsaidia kitu kimaendeleo. Mimi nawazia hiyo ni kitu ya kwanza unasema, na ingine anamuonesha njia za mzuri. Mimi nilitaka nishaurie watoto ya ile miaka ya chini ya niseme miaka ya 16, 17, 15. Mimi nitaka nishaurie mbele ya kupata rafiki wala mbele ya kuwa na rafiki, unachunguza kwanza ni rafiki gani mwenyewe unaweza rafikiana naye. Juu leo uko najikuta watoto wanaingia mu vitu yenyewe
inapita akili zao, unajikuta ashakuwa na mtoto wa miaka 16 anakuwa na garso wa miaka 25, anakuwa na garso wa miaka 13, aseme njoo boyfriend yake, aseme njoo garso yake mwebako wanapendana naye, ule njoo mwenye anapenda. Sasa unakiangalia miaka ya ule mtoto na miaka ya ule garso haviendani kabisa. Pale katikati kuko miaka ya mingi sana yenye wanashindana. Sasa nikushauri wewe mtoto mwenye uko na ile miaka, wala wewe mzazi mwenye uko na mtoto wa ile miaka, ni endelea kushauria sana na kukala fasi moya, kuangalia mwenendo ya mtoto wako iko na mwenendo gani, mtoto wako iko naendelea namna gani. Angalia barafiki ya mtoto wako, eski huyu mrafiki anastahili. Ndio anaweza kuwa mtoto ndio wa miaka sawa na yake, lakini unakiaje kutoa ule mtoto alishakuwa na mawazo ya mrefu sana na akili za mrefu kuzidia ule mwenzabo. Ndio ni kusema nini? Ni kuchungana na watoto, unaangalia entourage gani yenye mtoto iko na mene, entourage gani yenye mtoto iko nayo, purke ifanye nini, imsaidie. Juu ukiacha mtoto, wanasema ukitembea na mwizi na wewe unakuwa nini? Unakuwa mwizi. Ndugu yangu Teddy, nikusema unaweza kuwa huko mie niko mwizi, ukatembea na mie na wewe hauko mwizi, beba tatuona mjia na washaka niona quelque part niko naiba, bana mina wazia banaweza sema na wewe uko nani? Uko mwizi. Ndio ni kusema nini? Ni bazazi kutuchungia sana watoto, wanaangalia watoto wa ile miaka, kuendelea kutuchunga fasi moya na kutushauria, kuendelea kutupatia shauri ili tufanye nini? Tuangalie kama maisha yetu ya kesho itaendelea namna gani. Ndugu yangu Teddy, mimi nashukuru sana kwa muda hii ambao unatupatia. Sisi ni Habari TV. Habari TV iko inawaletea mada kila siku, mada kila leo, na itatusaidia sana kuendelea kujua na kupata ujuzi kwa mambo fulani ambayo inaendelea ndani ya community yetu ya Kiakatu Refugee Settlement. Nashukuru sana. Mbaki na amani ya Yesu. Amen. Gari zimika.